गोटे ग्राम रे जड़े कृपण साहुकार थिले। से धनी होइतिले मध्य अति कृपण थिले। से केबे काहाकू किछि दान करिबा कथा केई देखि नांती कि सुनि नांती। बोलो बाटे जाऊ जाऊ से भालू हाबुडरे पड़िले। प्रभु रक्षा कर, मो जीवन को रक्षा कर प्रभु। सहायता कांगाल निश्चय भोजन देवी। सत्य करुँगी से जहाँ हो, 100 ब्राह्मण हो कि 100 कांगाल हो, निश्चय भोजन देवी। भल कि डाकिना देवी प्रभु। क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। किछि समय परे भालू सेठारु चली जिबारु साहुकार निश्वासटाए मारिले। ये मिश्रे सुन सुन गोटे कथा था शुणीगला कि 100 जन ब्राह्मण किंबा कांगाली को भोजन देले कौन कौन केते केते आयोजन करिया पड़िबो। ब्राह्मण को भोजन दब तमे, तो ब्राह्मण तो से भोजन हजम हबटी। ये 100 नहले 50 माने का कथा आत्मा संतोष करे कथा कौन बुझी पारुनी। महान त्याग देखेबा पई विष्णु साउज महादेव मुंड ए बुद्धिटा ढुकिला केमिति। हो से कथा छाड़लो। धराई 5-25 ब्राह्मण को भोजन देले ए एका धर्म हबो तो। देखो महाजन, मन निर्मल करी यदि जणे ब्राह्मण को परिपूर्ण आहार देई परिबो ताहले धर्म अनेक। हेले मनटा खोला हवा दरकार। कौन कहउछ ना जने ब्राह्मण को भोजन देले भी एका धर्म। तुम से कथा कहो ना, मो अजथार 100 जन ब्राह्मण को भोजन दे खर्चा तो हेई था नहीं। कथा कौन कि ना कहू कहू कथा न सरे 100 ब्राह्मण भोजन कथा कहि देइथिनी। हेले तम कथार मु जानूची एगुडा को निहाती अजथा खर्च। अच्छा नाना कथा कौन कि तमे तो मोर निजर चिन्हा परिचय लोक। मु कौन कहूଥିଲି कि मो घरे गोटे पूर्ण भोजन कर, मु किछि दक्षिणा देबी। लंकार होई शब्द कौन कहला नहीं। जगटा आज भल अछि, दिनटा जमा निष्फला नुहे, फलाफल मिलिबार संभावना अछि। तेरे आस मो संगे रे चल। नाना तमे एठी बस, मु टिके तेने भीतर बंदोबस्त करे। हां टिके शीघ्र भेळ गडी गले धर्म हानि हबो। हां हला हला बस बस। अरे सुनु त, अरे कोरा गला मा कोन हला कोन कहू। मु भल करी बुझिली 100 जन ब्राह्मण को खोइबा जहा जणे ब्राह्मण को खोइबा सैया। ए कोन कहू आउ सेइ परा मु गोविंद मिश्र को संगे डाकी आनी छी। बुझिला तमे गोविंद नाना को भल करी पेट पूरा गोटा भोजन दे दियो। हो एतिकी धर्म मो कपाळ को जुटिला, ये कोन कम कथा। सुन मुटे कार सही से मकर राउत पाखु जाउची, सेटा मते केते दिन हेलानी खाली लुचुची। आज ताठू जेमिति हेले मते पैसा आदाय करिया को पड़िबो, काहे कि गुडा बाजे खर्च आने हे जिवो। हेले बुझिउ सियारी से गोविंद नाना ता भारी लोभी। खाइबा को से जा मागिबो ताकू दबो, किंतु दक्षिणा 25 पैसा रु अधिका दब नहीं। से तो लोभी से बेसी मागिबो, किंतु तमे केते दब? 25 पैसा। हां 25 पैसा। सुन मु जाउची गोविंद नाना को भलर भलर विदा कर दबा। दक्षिणा 25 पैसा मन रखिता। ओ तो गोटा भारी गला पाटी रो जाऊ मत खर्च हो जाओ मोर कोन जाऊ। महाजन कोड़े गले आर साही को सुदर्शन करे जाइछंती। ये 100 जन ब्राह्मण को भोजन देबे बोली कहउतले। मु तांको अति कम रे जणे ब्राह्मण को भोजन देले चलिबो बोली कहिले। हेले दक्षिणा कथा कहि परले नि। दक्षिणा दबा पर से खसी चली गले। नाना गोसे आपण को जा दक्षिणा प्राप्त मु देबी। सत कहछ तमे दबो? आज्ञा ताले अति शीघ्र 100 टंका आनी थो। 100 टंका कोन कहते आपण? 100 ब्राह्मण को दक्षिणा 100 टंका, कारण ये ईश्वर द्रोह पाप, कम रे जमा मुक्ति नहीं।
ମୁଁ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଥିଲେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବାଟ ଏତିକି 100 ଟଙ୍କା ନହେଲେ 100 ଅଧୁଲି। 100 ଅଧୁଲି ନହେଲେ 100 ସୁକା, ମାନେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ 25 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚଳିବ। 25 ଟଙ୍କା? ସିଏ ଆସିଲେ ତ ଜମା ସମଳା ପଡିବେନି। ହଉ, ତାଙ୍କ ପାପ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଦଉଛି। ହେଲେ ସେ ଗଲାଣି ଟି? ହଁ ଗଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲି। ଗୋଟେ କାଳ ଗଲା, ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିଲ, ଜମା 25 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ। 25? ଆରେ ତମର କଣ ହେଲା? ଆରେ ତମର କଣ ହେଲା? ଓହୋ, କଣ ହେଇଛି ତମର? 25 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେଲୁ। ଆଲୋ ତୁ କଣ କଲୁ ସତ୍ୟାନାଶୀ? କଣ କରିବି ଭଗବାନ? ଇଏ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ ହେଇଗଲା। 25 ମଲା ମୋର, କେତେ ବଡ ପାପର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲ। ସିଏ ତ ପୁଣି 100 ଜଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେବେ। ପଡା ମୁଇ ଆଲୋ ତୁ କୋଉଠୁ ବୁଝିବୁ? ସତ୍ୟାନାଶ ହଉ ରେ ଗୋବିନ୍ଦା ବାମୁଣ, ତୋ ଢିଏରେ ବିଲୁଆ ଦେଉ ରେ ଗୋବିନ୍ଦା। ସେମିତି କୁହନି, ପାପ 25 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। କଣ କରିବି? ପାପ କଥା ଗୁଡା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନି। ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇଗଲାଣି, କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦା ବାମୁଣକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାଠୁ କଡ଼ା ଗଣ୍ଡ କିରି ମୁଁ ଅସୁଲ କରିବି। ସବୁଠୁ ତଟିଆରେ ବିଲୁଆ ଦେଉ, ସବୁଳ ନରଉରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମଲା ମଲା, କଣ କହିବ କହୁନା? ଶୁଣ, ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ଆମ ଘରଟା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଥୋଇଛି। ତମେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ବାହୁଳି କାନ୍ଦ। ଇଏ କାହିଁକି ବା? ମୁଁ ତାକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଲା ମୋର, ଆଉ କୁହ କଣ କରିବି? ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଠି ଥୋଉଛି, ତମେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ବଡ ପାଟିରେ ବାହୁଳି କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବ ଆଚ୍ଛା କଥା, ଗୋବିନ୍ଦ ନନା କଣ କୁକୁରକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ? ପଇସା ପାଇଁ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେବା ଆ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ? ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ ନାହିଁ କଣ? ଆଉ କଣ ମଣିଷଟାକୁ ମାରି ସାରିଥିଲେ ଦୋଷ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କର ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ତମ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଦେବି ପଛେ, ମତେ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ତୁମକୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି, ବୁଝିଲ?